dili ba igang diya sa inyuhang kuan? Sige. Igna ang inyuhang katapad na igsuon maminaw ta sa pulong sa Ginoo karon. Ah, diba? Wala gidag teacher dire, teacher man ta. So, I'm requesting everyone to please kung naman tayo mga cellphone no, atong i-silent ato ang phone. So before ta magsugod, na ako'y ipakita na picture. So, most of us people, nagitay mga kuan bitaw kan na ginatawag na lugar kung asa na to ma-express ato ang sarili. Whether kung nata sa balay, we can fully express who we are. O masing asa ta ibutang, nagitay lugar na kanang ako si Meldon, mao ni akong kinaiya. Ako ni, ug ako na. Pero the moment that when we step outside of that place, we became another person. Kaya nga naman, new territory ang ato ang pagalakwan. We don't know kung asa ta padulong. That's why diya as a picture, we confine ourselves to the places that we are very comfortable of. Nilalagay natin ating sarili kung saan tayo komportable lang. Kapag lalabas na tayo, hindi mo na alam kung anong gagawin mo. That's what the picture tells us about. You become anxious on how your day will went, or unsa pa ba imo ang ginaisip pa. Now, let me share you what will be our topic for today. It is, get out of your comfort zone. Wala na ko giingon na getting out, but I put get out because it is a command. It is a sentence. Kaya na I thought, get out of your comfort zone. Kaya nga naman, when you are in your comfort zone, naiusahay na complacent na kita. Now, let me share you our verse for this morning. John 15:6. Sige, atong basahon tanan. 1, 2, 3, go. Should abide. So that whatever you ask the Father in my name, He may give it to you. So, klaro kayo mga kaigsuan that you should go. You should go. You should get out of that situation, of your comfortability or your comfort zone. Now, when was the last time you did something for the first time? Kanus aman. Ako, for the very first time, nakaana dyan ko kulbaag, gaya manudlo kanang na murag na process naman ko tong internship, pero lahi ra gid kung naala ka sa sa field gud mismo. Nakaana gid ko sa akong dating teacher na naapa dito as aspect kay Sir Arnold, sir, nakulbaan na mo gid ko, sir. Nagitapik ra ko niya sa kuan. That it means a lot to me kay nga naman I don't know what I'm gonna do sa akong mga estudyante kay it's my very first time na magkuan. Currently, nagatudlo jud ko. Grade 9 akong ginahandle. And throughout this week, grabe jud kaayo kakapoy. Diya jud nako na experience atong pastora bitaw. Dili gid ay lalim ipagsabay ang pagtudlo ug ang pag-cater sa flock sa Ginoo. Na kay problema sa eskwelahan, lahi-lahi na tao imo ginahandle na pag-abot po diri sa simbahan, lahi-lahi po na tao. Ang ending wala na kay oras sa imong sarili. Pati oras nimo tigi-tigi na lang. Inana nga hitabo. After nako mag-work dito, naana jud ko na magbaktas ko padulong sa school, ay kanang padulong diri sa simbahan. From Ladislawa to Buhangin, ginabaktas lang jud nako na siya. Kay wala lang, gusto lang nako magbaktas-baktas kanang exercise. Nya pag-abot diri is katong last weekend, grabe jud gayo kay magkuan pa ko diri na pa koy magtugtog, maminaw. Pero glory to God, no? Nagiignan pag ko na ikaw magwali karon. Naasa man ako ibutang ang kuan ani.
ang oras kay dili ba nadali-dali mangitag topic no. Kay ngano man, you should make it a habit na whatever you do, kung unsa mo gid ka busy, mauna gid dapat ang bulahaton sa Ginoo. Masi unsa jud ka busy. Ako kay ana gid ko lami, ana gid mo ulay matulog pero mo diretso man jud ko diri ah. Kay naa man ako ang heart diri. Nya pag-abot sa balay, igo na lang ko muhigda makatulog nya mumatag mga alas 5. So, inana ang cycle sa akong kinabuhi karon. But nevertheless, wala ko nagreklamo kay ngano man, this is the profession I choose. This is the profession God chooses me to do. And I'm very grateful kay ang pagtrabaho nako sa SPED is very smooth kayo ang process. Tawagan lang ka na mo after a day, kuha na dahin ko. Tapos ang tanang requirements, kuha lang, inana lang. So, kung unahon gini mo ang Ginoo, you will bear much fruit good sa inyong pagabuhaton. Now, do you sense that God is asking you to step into something new? Na-sense ba na nimo? Katong mga nangapil o katong leadership training, do you sense in your very spirit that there is something new na pagabuhaton sa inyo sa Ginoo? That you need to get out of that comfort zone ninyo. Now, unsa man na something new? A new job? Relationship ba? Place? Or ministry? Asa man ka, pili lang dito ah. Pero I know in my spirit, katong mga nangapil atong last week, God is already talking to you. Kung asa jud mo gusto ibutang sa Ginoo. Now, but the thought of it, Lord, gusto na ko mo step out. But something is bothering you. But the thought of it paralyzes you. Kaya ba nako? Am I worthy enough to do the works of Christ? Kaya ba nako? Just like me, kaya ba nako muwali pag Domingo? Grabe, ka-hectic. DLL, buhat pagkurmap, o inana. Pero, I make it a habit na, kayanon jud, kay nga naman, imo man yung gipili. God chose you. So, God put that confidence in you na malabangan jud nimo kung unsa ay imong ginaatubang karon. Now, maybe you feel a nudging to share the gospel with a friend or relative. Gusto na ka mo step out. Inana ang nudge. Suda, unsaon man. Pwede, nudging means, kuan si bitaw sa imuang kamot, it's a action in your arm na, lisuda, unsaon man eh. How will I do the will of God? How will I step out of it? Now, let's define comfort zone. Unsa din ang comfort zone? Sigug ingon-ingon og comfort zone pero wala ta kabalo unsay pasabot ana. Most of us love being in our comfort zone because comfort zone is the default place we go to minimize stress and anxiety. That is comfort zone. Comfort zone, wala kay ginabuhat. Happy lang ka. You're not busy of doing everything. You're just in your safe place. That's the other term of comfort zone. A place where one feels safe. Wala kay ka gina-pressure. You're just in your comfort zone. Now, most of us, just like what I said, gusto nato na pungko, paminaw, pauli rata after simba. And after simba nata sa balay, matulog. Way buhaton. Buhaton ang mga dapat buhaton natong gibilin kaganiya. Inana ta usahay. And most especially ako. Kay nganuman mutuo man moot sa dili, ginalikayan jud nako ang muatubang gid sa inyo ha. Mga inani na mga kuan, kay dili jud ko gusto na kanang inani, pero gibutang man ta sa Ginoo sa inani na posisyon. Karon, newly hard lang jud ko, pero gihimo ko prefect of discipline.
Unsaon pa nako pag-ikya sa mga inani na butang kung mismo ang Ginoo ang nagabutang sa ko sa sitwasyon na gina-training jud ko. Some of us is like that. Masing unsaon matuglikay-likay no, pero muabot jud ang panahon na ang Ginoo ang mangitag paraan para ibutang jud ka sa destiny na imong deserve nimo na destiny. So, akong pahimangno sa inyo don't be like Jonah. Don't like be a running man. Kung unsa ang gipabuhat sa Ginoo, masing unsa nimong likay-likay diya, masing unsa nimong duko-duko diya. Remember, God will always be a step ahead of you because He is always a step ahead in every situation sa atong kinabuhi. Bantog, useless la kay mo paglikay-likay diha kung ang Ginoo gyud ang manglihok sa imong kinabuhi. Karon, now, if you stay in a comfort zone too long, it can make you complacent. Chill-chill ka. You can become lazy. Magiging tamad po tayo. And inflexible. Now, I am a science teacher and I want to ask, kinsa ang mga estudyante diri Taas kamot. Estudyante. Now, what is the first law of motion? First law of motion. First law of motion. Unsa to? Law of inertia. Now, in physics, Isaac Newton's first law of motion dictates that a body at rest will remain at rest unless an outside force acts on it. And a body in motion will remain in motion unless acted by an outside force. Unsa may connection ana sa ato ang comfort zone? Remember, you can't make a progress if you remain still. Wala kay buhaton. 10 years na kang Christian, yet wala kay ginabuhat. You remain yourself in stillness. You remain yourself in a steady place. Kumbaga, you remain yourself in a physical energy. You remain at rest. Wala kay ginabuhat. After simba, uli lang ka. Malangit, labit ako ni Lord. Pupunta din ako sa langit kasi tinanggap kita Tinanggap kita na aking personal na Savior. Inana po na itong mindset, no? Okay lang siguro ni. Pero pag once good ang Ginoo ang malihok, ang pastor makaingon man dyan na, sige, ikaw ay opening prayer. Ay, dili lang pas. Kay kuan paman, ulaw paman, oy. Ayaw hulata ang the right time, mga kaigsuunan na pag na opportunity, grab that. Kaya nga naman, it is your training ground. Ang pastor or pastora nag-ingon ana, ang Ginoo ang naggamit ana sila. Nakita man dyan na nila imo ang progress. So kani, pwede na niya siya. The moment na nahuman gigog internship ni ana na gyud si pastora saka, don kanamurag pwede na jud ka. Na, ang akong paglikay-likay, wa jud. Inana buta. So expect jud mo sa atong mga outreach karon ay sige ikaw igsuon na kuan kapatid na Desem ikaw muna ang magpray ngayon. O ayaw day wala ko nadunggan. Ayaw inana. Grab every opportunity. Seize that opportunity. Now, you can make progress by keeping still. So, immerse yourself into the works of the body of Christ. Ayaw, don't be contented on what you are because complacency is dangerous. Nga naman, we can have a false sense of security and hinder us from growing in trust and obedience to God. Mao na siya. Now, the question is, are you ready to move out of the familiar? Are you ready to move out to the familiar? Ready ba mo? Yes, amen or no amen? Amen. Yes, amen. Diba? Now,
I have some steps for you to get you started. Number one is, be clear about what is holding you back. Have a self-inventory. Anong di man ko gusto mangwali? Anong di man ko gusto mo trabaho diya sa bulaton sa Ginoo? Have a self-inventory sa imong sarili. Kay ngano man, is it the discomfort of uncertainty? Dili lang ko, kay basig yaga-yagaan ako sa tao. Uy, pastor! Amen, amen. Ana ba? Now, or fear of failure. You are afraid to fail. Or it could be laziness. Tamad ra jud kay ta mamuhat diya sa bulaton sa Ginoo. Now, taking a long, hard look at why we hesitate or think twice about attempting something new can reveal a lot about our insecurities. Sige, huna-huna, unsa man jud uy. Gusto na jud ko ba pero ulawon man jud kay ko. Di kayo halata no? Pero ulawon jud kay ko. Sir, ulawon ba ko, sir? Teacher na ko, Sir Mike. During high school, sir, ulawon ba ko, sir? Oh. Nakoy ebidensya. Oh, ulawon jud kay ko. Muliyok lang jud ko pag nai-assign na ta sa kuha. After ana, wala na. Inana lang ko. Ulawon jud kay ko na pagkatao. Kana ang naga-hitback sa kuha na, Lord, I want to be used, pero, ulawa, gid mo atubang sa laing tao, The thought of it paralyzes me all the time na, gamita ko, Lord. Ay, wait lang, ayaw lang sa di kay, wala pa na-process akong sarili. Kanus man mo na ipaprocess. So, nagatake og time ang inana na butang. Would it have been easier if God atong gitunol bitaw sa Ginoo ato ang mga inana na struggle now? Now, let's look the life of Moses. The moment ni ana ang Ginoo, lead my people. Ay Lord, wait, time sa Lord. I'm afraid to speak in front of your people, Lord. Ni ana mo, sige, akong ipatabang si mo imong manghod sa Aaron. So you see, even sa tuwa, ang Ginoo persistent po na siya tabangan ta. Kung naay kulang sa imo, Lord, mahadlok man ko magstorya, o sige, naa kay kauban di tabangan kaniya. Ang problema mo gid sa tuwa no, naanay tabang gihatag ang Ginoo. Pero nagigyapon tay rason para dili buhaton ng kuan sa Ginoo. Ay Lord, ayo lang kay kanang inani. O sige, gihatag sa tuwa sa tanan sa Ginoo na pwede na available na tabang. Pero kita is think twice gyapon ta sa atoang capacity. Now, God was insistent on helping Moses get past his insecurities than picking the easier or more logical choice. Dali ra unta kay to kung si Aaron ang gipili. Di mo siya mahadlok. Pero ngano si Moses man jud? Because God was kanang gusto gyud niya mabag-o pod si Moses. Karon, commit those insecurities to the Lord and watch Him provide the resources and strength. We need to do what He's entrusted to us. Now, mauna din ang sekreto, no? You commit to the Lord every struggle sa imong kinabuhi. Kay nga naman, no doctor nor person ang makatabang sa imuha, ang makapabag-o sa imuha, kundi ang Ginoo lang. You may feel kanang wala kay kapasidad na moatubang sa tao, kapasidad na mo share sa pulong sa Ginoo, but take note, God has no respect for a person. He can use everybody, even here. Dili babag kung bata ka, dili babag kung tiguang ka, dili babag kung wa kay ngipon, wa kay bagang payat ka, taba ka, dili na siya babag. Kay nga naman, the willingness of the heart will be the issue of all things. If you're willing to step out
then let God change you, then let your faith arise every fear. Mao lang gid na, the willingness to serve, the willingness to be used. Mao gid na akong ginaingon, kung willing lang kita mukuan, mo step by faith, and conquer those fears with God, I assure you, God can use you mightily. Amen? Now, number 2, recall the times God helped you through a difficult situation. Recall. Lord, nabag-o, magi-ni mo siya, nabag-o, magi-goani na circumstance. Never put God into a box. Never contain God's power on a certain space, certain amount. Kaya I tell you, dili na siya makontain. God's power is so wide, so big, dili na siya pwede i-contain lang. Remember Saul, who was a kanang tormentor of Christians. Then God changed his name into Paul. Di ba unsa man niya ginabuhat? Persecuting, tormenting. Katutanan niyang na-remember. Yang ginasulat niya, I was like this, ana. But I reject that all because what I have now is more valuable. Karon, sunod akong mouse. Remember the last time you cried out? Remember the last time you cried out to God during a trying period and how He saw you through it? Remember those times na nagrabe kag hilak sa Ginoo? Lord, isuda Lord, uy, dili manggid kaya. Unsaon man ni? Ang isa ra jud ang ma-advise nako di ano? Kung naa man jud kaulaw, kung naa man jud kahadlok, ako para kanang na-bless ko baka to nag-lead bitaw dira kisa pangalan na to si Ali no. Baka bless lang ba kay makita man jud na nangurog siya no. Kasi ako ba makakita na nangurog siya? Pati yung ana God honors that faith. Kay ngano man that is sacrificial bitaw. Sacrificial offering dia sa Ginoo. It is beyond her capacity manggod. Una dayon gisabak din ka dire ka nang okay lang onda ka na sa Bible study o sige ikaw sa lead sa kuan. Nya kuan man dayon. Na may event. Gikuan din ba on the job dayon o dire din ka pwesto dire. Sa panahon karon igsuon, wala na baby diha sa Ginoo. Kung pwede ka isabak gidayon ka. Diha na to makita kung what God do you serve. What God do you serve? Kakinsa maka nag-rely. Pwede gud siya mo back out dato no pero na-bless jud ko ba? La sayo-saya pud siya diri kanang inana bitaw makalipay lang ba na dili gid babag kung unsa ka kabata diya sa Ginoo kung gusto gini mo mamuhat sa iya ha. Kay promise man na sa Ginoo even at a young age, even in the old age, pwede ta makapamuhat sa Ginoo. Karon, let's not forget the wonders and miracles that God had performed in your life. Now, if it helps, write down each of those moments in a journal or record them in your phone so that you can look back and draw strength and courage from God's marvelous deeds in your life. Kumutukar bitaw no, isulat kung unsa ang kuan, gibuhat sa mo sa Ginoo ni. On this day I overcome my fear of fear of standing in front of people. I've done this by the grace of God. Inana kay ngano man we can get strength sa mga anak na butang. We can get strength, we can get inspiration on how God
helps us. Now, remembering God's faithfulness and deliverance through difficult periods gives us the confidence that He will be with us every step of the way. Now, in Hebrews 13:8, it says, Jesus Christ is the same yesterday and today and forever. If God pull you out, help you out in that situation, then whatever you are facing, surely God will always be there in every step of the way. Now, number 3. Number 3, look up to God and see the bigger picture. Most of us, tungod na atay comfort zone, ang atong makita lang is the very front of God's plan sa atong kinabuhi. Wala na daw nakita ang pinakalikod na part, ang end goal sa part sa Ginoo. Magkatawa lang ko ba na kanang si Pastor Apple, Melo, magpastor ka. Remember, dyan ako, ayo, pag-ana ma. Ay, pag-ana ba? Gusto lang ko gusto lang dyan gumutugtog para sa Ginoo ba? Melo, nga ba? Unsaon man sa masing asa jud gumuad to naad gina-training jud na mo ato bang jud tao na wala na jud mabuhat gi-confirm na confirm man jud na Lord, my heart kanang kuan man jud I'm troubled pero if you brought me into this situation I would gladly accept it. Kay ngano man it is no longer I who live in me, but Christ lives in me. The life I live for the glory of God. Mao gid na ang akong ginabutang sa akong kasing-kasing pag naibag-ong ginabutang sa kuha. Sa school, na may preliminaries na 15 minutes, 8 o'clock to 8:15. Praise and worship, inana. Ginahabit jud nako na may Bible verse of the week. Ga-share jud ko sa pulong sa Ginoo. Mao na dayto na naay bullying na hitabo sa akong classroom. 2 Timothy 3:16 to 17 that the word of God is very useful in terms of teaching, correcting. Kato akong gihimo sa ilaha kay bullying man. So akong gikuan, akong verse na gigamit is Luke 6:31. Luke 6 palihog daw ko, Luke 6:31. Do for others just what you want them to do for you. One line lang na verse, pero nakuha akong 15 minutes ako ang tanan akong gi-explain sa ilaha. Kung di mo gusto buhatan mo og di maayo, be mindful sa inyong words, be mindful in your actions. Nga ana gid ko sa ilaha kay ngano man gina-remind ako sila all the time from the first week until the second week. Class, wala kay ko ginapangayo sa inyo but I want respect in my classroom. Respect your classmate, respect the teachers in front of you, and above all else, respect yourself. Kung gusto ka respetoon mo sarili, dapat, kung gusto ka respetoon sa tao, learn to respect yourself first. Kung dili mo gusto na ibuli mo, kung di mo gusto yaga-yagaan mo, check yourself first. Be an example. Be a standard na dili dapat ka ibuli o dili dapat ka kanang yaga-yagaan. Nag-ana jud ko sila, wear the shoes of your classmate situation. Kay mostly ba sa SPED, ay mostly sa LGSA is mga LSEN, mga learners with special education needs. Kung kinsa na tong mga kuan tarong, sila pag itong nagabuli, kaya hindi na kung makuan ilang logic ba. Bato ginaanan ako, respetuan na ita diri a class.
Yan, ana pa nako ang board. Sige, basaha daw. O, ana. So, mao na siya na look up and see the bigger picture. Kadalasan sa tuwa is makita lang ato ang front kung unsa ang plano sa Ginoo. Perhaps you feel palihog ko sa slide. Okay, thank you. Perhaps you feel inadequate for what God has called you or feel the task or assignment is too big for you. Kinsa naka-experience ani? Murag grabe naman ganyan. Inana na jud ko ka high level di sa Ginoo. Kinsa ang naka-feel og inana? Kung honest lang gid ano, pati ako pod. Kay ma-inspire man jud ka mo tan-aw sa mga taong nag-inana diri. Mabutang gid sa imong mind na grabe. Akong unang kuan jud no maisip sa mga inana na tao, grabe ang ilang giagian. Kay nga naman, dili po ko gusto mo agi og inato. Mao gina ang rason nga nung nagastay lang jud ko, nagka-confine sa akong comfort zone. Okay na sa kuha na pang Bible study na ko. Hawaan na mindset. Hawaa gid na. Kay complacency lang na siya. Dili, kung gusto mo i-level up, explore new things diya sa Ginoo. Inana din na siya, paggamit. Okay lang sa karon na ikaw sa mag opening prayer. Make it a habit na, pas, kanang pili na ko mo share, pas. Ikuan gid mo sarili, i-immerse mo sarili diya sa bulaton sa Ginoo. Anang pas, pwede ko ako sa amang closing prayer. Inana ba? Malipay, jud kay ang pastora ana. Uy, praise God. Gamay lang kayo na siya na burden na nahawa sila. Kay dili lang ba Bible study na lang ginapangandaman, no? Napay pangwali sa patay. Kung na'y mamatay galit. Ako na kaya, remember jud na ako ng first time ko nagwali. Grabing kulba. Murag wala ko kasabot, pero nakalahutay. Katong first time po ko nangitag trabaho, anak ko, kulbaa na dyan, Naabtan pa ko nila, madam o ni Mamia, mga tag-iya na nag-pray dito sa kilid. Okay, are you ready, sir? No, nakuratan ko. Okay, na after ato, kay nahuman na po na ko. Ako, nakulbaan po ko kaganiya, pero ambot, naunsa na ni karon. Oh, di naman mo hunong akong ba. Inana na siya ba? Dili nimo limitahan ang imuang sarili sa inani lang ka na ang all of us na ay potential para magwali diri. All of us can be used by God. Dili, again, gina-remind nako, dili babag ang edad, dili babag kung unsa imong naabot sa kinabuhi. Kay kung kana man lang ang qualification sa Ginoo, walay qualified. No one is qualified to stand in front. God's qualification is the willingness of your heart. Maulang dyan na, the willingness of your heart and the faith to step out of your comfort zone. Now, Joshua 1:9, looking beyond our immediate circumstances and clinging to God's bigger promises gives us the courage to go forth into the unknown. Mao na siya, Joshua 1:9, have I not commanded you? Be strong and courageous. Do not be frightened and do not be dismayed, for the Lord God is with you wherever you go. Mao na siya. Asa na to? Just like Abraham, at the age of 75, di ba, giingnan siya sa Ginoo na hawa sa imong lugar. Unta, inanaabot ba na we have that kind of faith to explore new things sa Ginoo. Kaya nga naman, He will always be with us to the end of the age. Matthew 28:20. Di kita pabayaan sa Ginoo, and that in Him we will find rest for our souls.
Matthew 11:29. Now, second to the last is, kani, accept the fact that you will be scared and you will fail. Be honest to God. Hadlok ko, Lord. Lord, I'm not ready yet. Lord, to grow. See every failure, every fear as an opportunity of God's power to move. When you feel incapable of doing good things or great things diya sa Ginoo, always remember that whenever you are weak, you are strong. Always bear that in mind. Have that courageous spirit na gibutang sa Ginoo sa imoa. For the Spirit of the Lord gives us love, joy, and peace of mind, not spirit of fear. Make it a habit that wherever you go, whenever you step into the unknown, your confidence, your full confidence is in God. Dili kay mulupay-pay dayon ka, wala pa lang kay kanikuan. Most of us are pessimistic. Giunhan na nato ang plano sa Ginoo. God's ways of doing things are always ahead of us. Sa karon inani lang ka, but the next season dili na di ay. Never limit God's power to outrun your own situation. Just like David, past season, shepherd lang siya. But the next season, he is a king. But the journey becoming the king is hard. He failed, he committed sin, but that is not, wala na siya na himong major reason para muhawa siya sa presensya sa Ginoo. Just like stepping out of our comfort zone, we will fail also. People will question us of our own capabilities. Accept that, because by accepting criticisms of other people, you will rely fully to the power of God. Na inani day dapat ang buhaton. People will start questioning you, asay mo na gikuha, what reference? If you know your position diya sa Ginoo, if you know kung unsa kalalom imong kuan diya sa Ginoo, matubag na nimo. So never be afraid of getting scared. Never be afraid of failure. See every failure as an opportunity to ask to God, Lord, unsa pa dapat akong i-level up diya? What things do I need to correct? Inana na siya igsoon. Never look failure as a setback, but always look failure as an opportunity. Opportunity to ask God, opportunity to cling to the power of God, opportunity to be used by God. Amen? Now, doing something new is scary and we could fail. Basahon na to, but it's okay. Okay ra man jud ma-fail. Okay ra jud. That shows us na dili gid ta perpekto. That shows us that we need a God that who is perfect, that can use us, that can mold us to the best version of ourselves. Now, we cannot completely avoid disappointments and failures in life. What can we do is learn from our experiences and mistakes and not let these things cripple us from moving forward and trying again. Naaman dyan na, mukripol man dyan ang kahadlok sa tua. Pero don't let na kana siya na situation, kana siya na emotion, will lead you back again kung unsa ka dati. Again, naana mo sa Ginoo. Unsa pa may balikan ninyo sa past? Wala na. Kay inyo namang gilubong. Nabaday tao na balikan niyang mama dito na gilubong, ma, balik na dire. Wala man. Same pud ta. Kung mubalik man ka sa kalibutan, kinsa may mong balikan? Wala na.
Kay imo namang gilubong ang imong old self. Kung naaman ka sa inana na sitwasyon no, always kanang lisod na kayo ka sa imong pagginabuhi, lisod na gid kayo itaas imong kamot, grab that opportunity kay nga naman, the Lord is very near to those people that who are brokenhearted, that who are in struggle, that people who don't know what to do. Kaya mostly sa tuang generation karon rampant ang magpakamatay. Kaya nga naman, they see suicide as an opportunity to be okay. Dili. In the Bible, Elijah, patya na lang ko, Lord. Suicide is very real. But clinging to the hope of God is also real. But dog kita, never be dominated of that fear in your life. Never let fear be the decision maker of your own life. Libre na gaya nagpuyo sa imuha na ipadominate pa nimo. Cast out that fear. Kay nga naman, God is the captain of our own life. Dili fear. God directs us to the path that we should go. Whenever we stumble down, His righteous right hand will always and always be there. Ang iyang tabang na aradyod, ang pagbuka lang sa atong baaba, ang problema. Nganong maulaw man mga yug tabang sa Ginoo. Kay nga naman, wala pa man nabago atong kasing-kasing. We are still the captain of our own life. Self, mao nang ginaingon ni John the Baptist, Christ must increase and I must decrease. Let God increase. Mao nang ginaingon sa Bible na ang spirit willing jud kayo mamuhat diya para sa Ginoo. Pero ang ikaw is ang flesh. Dili mo sunod sa gusto sa spirito. Pato ginaingon ako na sa akong sarili, I must decrease and Christ must increase. Sultiyay mong sarili, Christ must increase. And I must decrease. Mao na siya na whenever na mga sitwasyon that beyond sa imong capacity, we have a hope that we are secured, we are at peace because God is our righteous tower. Now, Psalm 37, 23, 24, the Lord makes firm the steps of the one who delights in Him. Though he may stumble, he will not fall, for the Lord upholds him with His hand. This gives us an assurance na mutabang jud ang Ginoo sa tua. Na may usahay na dili nato ma-feel ang tabang sa Ginoo because we are overcome by the situations, the circumstances. But God is working behind those scenes. Ma-realize lang na nimo, ay bantog ya ina ni Lord. You see, God is very ahead of us. Even the way He thinks, the way He do actions, very ahead sa tua. Now, learning to accept failure removes the burden of having to get things right the first time and teaches us to depend on Christ. Proverbs 3, 5 to 6. Kaya nga naman, kakinsa na to ibutang atong pagsalig sa Ginoo. Proverbs 3, 5 to 6. Trust in the Lord with all your heart and do not lean on your own understanding. In all your ways acknowledge Him and He will make straight your paths. Disod no? In all your ways. So pati decision, Lord, pati inana,
Mao na akong ginaingon na make it a habit that the Lord is always first sa imong pagabuhaton because He is the captain of your life. Kakinsa man ita mga yugkuan, order diya diba? Sa Ginoo, Lord, usa akong buhaton karon? Kundi sa Ginoo lamang. Now that we've committed our insecurities to God, recounted how He has helped us in the past, recalled His promises, and accepted that failure is okay, now it's time to get moving. So kailangan ikaw mismo mangita na kag-action. Nakita na nimo kung unsa ang babag sa imuha, nakita na nimo kung giunsa ka pagbago sa Ginoo, nakita nimo ang mga promises sa Ginoo, o na-accept nimo na okay lang ma-fail, unsa akong buhaton? It's time to get moving. Number 5, start small. Do something that leads you towards the end goal. Again, tanan big businesses, tanan mga banggiitan na teacher, they start small. ₱1 million cannot be ₱1 million kung wala ni agi og 25 centavo. All will start small. Now, then when's the right time? When is the right time to start small? Now. Ayaw hulata ang perfect timing. Ayaw hulata na ang right time. If you have the opportunity to lead the praise and worship, then grab. If you have the opportunity para mag-share diya sa pulong sa Ginoo to the person na imuhang nasugat lang, unsa ba, share. Ako, gibutang man ko sa teaching. When is the right time to teach the Word of God? Every time. Matag na ako'y i-correct na estudyante, na ako'y basihan sa Word of God. Inana na siya. Walay laing oras para magsugod, kundi karon. Sugdan gani mo karon na, kanus makamanarbaho, mga kuan na, inana. Karon ang gitakdang oras sa Ginoo. So dapat kita, let's not remain in still. Let's get moving. Let's get moving, Jude. Kaya nga naman, dili lang kita ang deserving sa kaluwasan na gihatag sa Ginoo, but all people are deserving to be saved. That's why He has commanded us. That's why natay leadership training. Para i-command, para i-share ang gospel sa Ginoo. Now, here are some ways we can take small steps out of our comfort zones in various aspects of our life. Now, in personal, you make changes to your daily routine that will help you grow. Wala na ko nabutang diya. That will help you grow in our relationship with God. Example, wake up 30 minutes earlier every day to pray or read one chapter in the Bible. Lord, 7:00 man akong oras, matag 5:30. Tanan butang para sa Ginoo na ay pamaagi. Dili dapat buhaton na isiksik ang Ginoo sa atoang time schedule, kundi siya ang sinugdanan ug siya pod ang last. Inana na siya. Now, unsa pay other example? Have a no Netflix, YouTube, or any social media day once a week and read a good Christian book instead. You get moving. Start ka na, karon na adlaw, dili sa ako mag K-drama, Lord. Karon na adlaw, dili sa ako mag Valorant.
Karon na adlaw dili sa ako mag ML. Karon na adlaw no Facebook. Kami sa music team Sabado no Facebook. Get ready yourself for the mighty move of God on that day. So you must consecrate yourself. Mao na siya. Now in the family, so to do something nice to serve our family members every so often. Now make time to help out in the household chores. Dili kay kitang mga anak, isa po ta kaadlaw magpundo sa ato ang kwarto. Dili mo na inana. Anak ka, pero naa po kay responsibilidad sa balay. Ang kwarto is our comfort zone. Pero once in a while, pwede makamuhawa sa imong kwarto. Especially sa akong manghod. Kanang paghawa na kog balay, nasa kwarto. Pag-uli, naapod sa kwarto. Unsa naman na, yang kinabuhi, nagdagan sa kwarto. Dili ta inana, kay nga naman, ang generation ba nato, no? Nagtuyok sa kwarto, nagtuyok sa amigo, wala na nabutang ang mamag papa. Mas relative ba nila mas relative ba nila ilang amigo? Mas kabalo pa sila sa sekreto sa ilahang anak. Dili mo na inana. Imong anak is very kuan kay sa school, pero pag-abot sa balay, dili masugo, dili man lang maka I love you ma, good morning. Lahi kayo ang generation karon. Nara sa kwarto tibuok adlaw. Mugawas lang mukaon, mugawas lang muihi. Lain kay na siya nakuan ba? Batug makuan jud kanang dili dapat ta inana mga young people, dili ta inana ha. Anak man sad ta. Dapat be responsible enough to do at least one household chore man lang. Kabalo ka mangwalis, kabalo ka manghugas, di kay after ni mugkaon, imo lang ibalandra, imong plato ilabay sa lababo. Kabalo mo, hayahay na gid kay ta. Ang mama, nagluto na. Siya pa'y muhugas anak kay kabalong na ay klase. Pag-abot sa balay, siya pa'y manghugas imong baonan. Igo na lang jud ka matulog, igo na lang jud ka mukaon, mag-answer ang assignment. Karon, Sabado, Domingo, walang klase, walang pasok. Unsa may mapwede nimo mabuhat diya sa kahago si mong mama man lang. Ay ma, ako na lang sa ilaba. Pero masing laba, diligid na to ma-offer diya sa ato ang parent. Ma, ako na lang sa ikuan, luto karon. Inana man lang ba? Dagan nagdag-amin oy. O di ba? Kay ako personally makita na ako na sa akong pamilya. Kasabot matang kapoy jud no. Pero mumata day kag sayo sa bundag para manghugas man lang, makalungag man lang ka. Kung dili man nimo kaya mo kuan, muhatag kasi mo ba mag-gift ba na na-appreciate nimo ang yang gibuhat. Wala ko na nga saba ha. It is a reminder lang sa atoa na dili lang ta anak. We are anak with a responsibility diya sa balay. Kung kabalo ka mukaon, homeostasis ba sa lawas? Murag ana ba? Kung kabalo ka mukaon, dapat kabalo pug ka manghugas. Kung kabalo ka maligo, dapat kabalo pug ka maglimpyo og CR. Inana ba? Inana man na siya. Pati paglimpyo og CR, asa sa magpapa. Naunsa naman na. Kung kabalo ka mukaon, dapat kabalo po ka muluto. Dili kay tanan na lang butang lihok sa balay, iasa na to sa tong parents. Tao po na sila, kapuyon po na sila. Magkasakit po na sila. Masin magkasakit na sila. Ang ilang huna-huna, naagya po sa inyo ha. Bubangon gyapon na sila. Ay, walay baon akong anak. Usay ang kaunon. Inana na siya. So kita mga young people, ayaw kay grabing hayahay ang kinabuhi ha.
Ginaunsa na lang gid ni nato atong lawas. Kaon tulog, dili inana ha. Kung naamoy opportunity, makatabang man lang sa inyong parents, i-grab ninyo. Di kay basketball na lang po mo, tibok adlaw antod kuan. Tulog na lang pod mo. Dili na siya inana. Karon, sa you should make time to help out in the household chores. Set aside 1 or 2 days a week to eat with the family. Mao na siya ang nawala sa atoa karon. Nang eat as a whole family. Kay nga naman, diha magid mahitabo ang kamustahan. Nak, kamusta ang school? Di kay ang mama mangutana sa classmate, okay lang akong anak diha ah. Dili kay ang mama mangutana sa kakinsa, ikaw anak, mao niya ang kuana, ikaw anak, learn to share about your unsay nahitabo sa mong kinabuhi. Ikaw anak, i-share nimo ba ko sa ay man naka-perfect gid ko. Nakita po usahay mga parents no, labot na ko. Kapoy kay ko. I-balance gyud na siya. Kay ngano man naning kamot ang anak para na siya ikabalo sa imong kahago. Na ikaw inahan dapat ma-appreciate mo ang grado na gibuhat sa imong anak. Inana na siya. Homeostasis na ay balanse sa tanang butang. Karon, sa ato ang friends, take practical actions to see our friends' need. Ayaw tanawa kung unsa lang ay mo ang kailangan, kundi ang kinahanglan sa tao. Never be self-driven bitaw na tao, kailangan na kunig inana. Pero wala kakabalo sa kinahanglan sa laing tao. Now, example, message one friend every day to ask them how they are doing. Gamay ra kay nabutang pero dako kayo ang impact. Kamusta naman mo diha ah? Nakoy ikatabang, make it a habit na naa kay ikatunol. Bahalag dili kwarta kundi masitabang man lang na effort nimo. Unsa akong pwede matabang diha? Ako'y hinlo na lang diha, friend. Karon, run errands for friends in need, young parents, caregivers with elderly parents, or friends who are sick. Kung naalaman kay spare time nimo, ay ako na lang say watcher. O, di ba? Mao na kung wala na buhat kay busy pod kay ko. Sorry kay pastora. Mga inana ba? Dako kay na siya na value bitaw sa isa ka tao na hala, makita pa day ko. Anang inana bitaw. Makita din nila akong struggle. Abi na ko ganang wala ra ko silang pananaw. Bato katong mga tao na nag-share sa Bible, kanang nag-share sa Bible study, makita jud na nila na usay inyong gikalisdan. Kay nga naman, dili lang man nilang sarili lang nakita, kundi inyong sitwasyon man pod. Kung naa jud ikatunol ang pastora para makatabang, itunol jud na nila, bahalag wala na sila. That's how selfless a pastor and a pastora can be. Because they imitate the love of God. Karon, in the church, actively consider how we can build up the body of believers. Number 1, pick a ministry to serve in and be open to try new things. Mao nang problema sa ato. We are afraid to try new things. Explore with God. Never be afraid. Sa karon naga-opening prayer pa lang ka. Karon nagapalakpak pa lang ka sa imong pwesto. Pero as the next season naraday ka diri sa tubangan. Never underestimate what God can do unto your life. Maybe nagapalakpak lang ka karon. But the next season, nag-lead na kag Bible study, nag-share na ka dito sa mga masakiton. Now, second, take time to affirm and encourage those who are serving and pray for them. Kanang, Pas, pwede ta ka i-pray, Pas? Inana ba? Because a life of a pastor is very hard. On one side, he can be happy, and on the other part, he can be sad.
Rejoice with those who rejoice. Mao na mo na experience. At tumiguan lubong. Hilak-hilak mi dito. Nya pagawod gi-invite mi kaon. Ala tara kaon ta. Lang ang emosyon noon na wa na nagkadimao. Batog mao na siya ang importante na pray for those pastors. Pray for the workers of the church. Dili naman na sila diri nagatrabaho. Napo na sila laing trabaho. Ang uban diri teacher. Ang uban diri doktor. Ang uban diri pilot. Napoy pilot na panggabi eh. Nantig pilot og balot. Di ba kada gabi eh. Pilot og balot para ibaligya. Inana, daghang trabaho ang kuan diriya. But you should pray for them also. Dili kay imuhang sarili lang makita. Now, in your work, look for opportunities to be ambassadors for Christ to our colleagues. These opportunities to show care. Buy them a meal. Lend them an ear. Invite them to events. Pray for them through tough times and share your journey of faith. Karon, kung asa man ka gibutang sa Ginoo, that is your marketplace para ibaligya ang pulong sa Ginoo. Dili kinara ka diya para mangwarta, dili ka diya kay nakay ginahaguan para ma-end kanang nakay ginaapas na deadline. Dili na siya inana. Whenever you are placed in a certain company, school, that is your area of work for the Lord. So every agenda of God's kingdom must also be put also in there. Bless lang jud kay ko no. Kaysa school na akong gikuan, naa jud Bible study. Ma-amaze lang po ko kay madam na tiguang na ka siya, pero she can eloquently kuan the word of God. Kanang bless lang jud kay ko na nag-graduate ko Christian school and I'm also teaching in a Christian school. So dili ko malayo kung asa ko. Ang akong kuan na lang is akong mga estudyante. They are my flocks. So every day naga-share kog pulong sa Ginoo, and every mag-uwian gina-remind nako sila sa pulong sa Ginoo. Inana ba? Kung asa ka gibutang sa Ginoo, ihabit gyud nimo na ang agenda sa Ginoo naa jud. Now, mao na ko ginaingon, don't wait for the perfect time. Instead, take every opportunity to show diligently and leave the outcome in God's hand. Never wait for the perfect time, because the perfect time is now. Now, let's have a recap. How should I get out of my comfort zone? Number 1 is be clear about what is holding you back. Recall the times God helped you through a difficult situation. Look up to God and see the bigger picture. Accept the fact that you will be scared and you will fall. And lastly, start small. Do something that leads you toward the end. Now, in conclusion, as humans, it's normal to feel fear and anxiety in unfamiliar situations. But it's never too late to get out of there. And let God show us how much bigger He is than our perception of Him. Change the altar on how you perceive God. Diha na dapat ang pagtanaw nimo sa Ginoo is dako. God's power cannot be contained. God is a big God that we serve. So change on how you see Him. Because by changing on how you see Him, will change the perspective on your comfort zone. Dako kay ang Ginoo. So balik na sa ato ang verse, John
John 15:16, you did not choose me, but I chose you and appointed you, that you should go and bear fruit, and that your fruit should abide, so that whatever you ask the Father in my name, He may give it to you. Mao na siya ang pulong sa Ginoo na kitang tanan mamunga jud. Kitang tanan makaproduce og bunga. Now, I want everybody to stand up and let's pray. Hallelujah, hallelujah. Father God, Lord, I have delivered your word. Father, O God, Lord, ikaw ang mamuhat ani sa ilahak. Lord, one thing we ask from you, O God, Lord, gamita kami, O God, Lord. Gamita kami, O God, Lord. Kabaluming hadlok, Lord, we fear, O God, Lord, but you are above every fear. Help us to to step out of our comfort zone. Lord, we want to bear fruit, O God, Lord. Gusto mi mamunga, O God, Lord. And help us, O God, Lord, to conquer every fear, O God, Lord, that is residing in our hearts and in our minds. Lord, help us, O God, Lord, Holy Spirit, to be bold, to share the gospel. Hallelujah. Father, O God, Lord, we cannot do anything, O God, Lord, apart from you, O God, Lord. We're asking, O God, Lord, for your power to work in us, O God, Lord. Because by your Spirit, O God, Lord, your Spirit, O God, Lord, help us, O God, Lord, to become the light in this world. Help us, O God, Lord, to be the standard of this world, O God, Lord. Help us to be the salt of this world, O God, Lord. Lord, that in every words we speak, O God, Lord, people will be blessed. People will see, O God, Lord, the light that you have put unto us. That the light, O God, Lord, will illuminate, will radiate to other people, O God, Lord. That they will see on how a good God can transform a filthy human being, O God, Lord. Help us, O God, Lord, to be a vessel of your word. Help us, O God, Lord. Mold us, O God, Lord. Tabangi kami, O God, Lord. Tabangi gid kami, O God, Lord. Lord, all the words, O God, Lord, all the message, O God, Lord, we sealed it in your blood, O God, Lord. Lord, it is no longer us living in our body, O God, Lord. It is you, O God, Lord, and the life we live, O God, Lord, we live for your glory, O God, Lord. Lord, be the captain of our own lives. Yes, Lord. I must decrease and you must increase, O God. In our lives. In every portion of my life, Christ must increase. Hallelujah. To you, O God, Lord, we give all glory, praises, and adoration. In Christ's name we pray. Amen. Thank you, Jesus. Standing in awe of your grace, setting my feet to your ways, entering into your presence, to behold you face to face. God of all heaven and earth, holding me in your embrace.
O God, I stand amazed. My Jesus, my Lord, you're the love of my life. Wherever you go, wanna be by your side. No longer I, but Christ living in me, serving you for all eternity. My eyes set on you, in this race that I run. No longer my ways, let your will be done. Make me a servant, my heart's ever true. Clinging to the cross, I follow you. My eyes set on you, in this race that I run. No longer my ways, let your will be done. Make me a servant, my heart's ever true. Clinging to the cross, I follow you. I follow you. Yes, oh God. Give us the grace, oh God, and the heart to obey, Lord, of your calling. Give us a heart, oh God, to obey, oh God, to follow you, Lord, with all of our hearts. Thank you, Jesus, for your word. Thank you, Lord. We thank you, we praise you, and we glorify your name. In Jesus' name, Amen. Makapanglingkod ta sa mga kadyot, mga igsoon. Dalaygon ang Diyos sa walay katapusan, no? So, ang message ato bitang for 4 nights nga leadership training, it's about pushing, doing the mission. It's about pushing, no? Nga matag usa sa ato, we are called to share, no? Sa atong gibasa kaganina na we will declare the salvation of the Lord every day. So in declaring the salvation of God, no, one way po is you have to share to others, because the salvation that we have, it's not God save us not only for ourselves, but para po dito sa uban, no? So just like, no, kung basahon nato ang 2 Timothy or ang the book of Timothy, it was about, dito, tanaw na to sa chapter 4, 2 Timothy chapter 4. It was Apostle Paul who was kanang about to live in his body. Ingon siya nga kanang, I'm about to live in this life. Ang akong lawas, panahon na nga ihalad na dito sa langit. Anak siya, no? And he was advising to his pastor, si Timothy. Gina niya si Timothy nga kanang antusa ang tanang mga kasakit. Pagkugi sa pagwali sa pulong sa Ginoo. Why? Because when you preach the power of the gospel, it saves life. It saves soul. Motong niingon si Apostle Paul, I am not ashamed to preach, no? Di ko maulaw mo wali kay ang pagwali nagdalag kaluwasan, no? Sa naminaw sa imuha. So yang giingnan dito si Timothy nga kanang pagkugi, unya buhata ang katungdanan sa usa ka sulugoon. That's why ang giingon sa verse kaganina, it is not us who chose, but it is God Himself who chose us and appointed us to bear fruit. But before we can bear that fruit, we must go. It is a command of Jesus. Go. Stay out of your comfort zone para ka mamunga. When mayong kakaroon, Lord, I want more of you. Lord, I want intimacy with you. And I tell you, magsugod na nag-process si Lord sa imuha. There will be breakings, one after the other, breakings, na tanan breakings, may tabo, para asa,
para gimold sa Ginoo ang imong heart, para ka maging mapaubsanon, para mahimo kag magamit ka mightily. Kay inani magud ni, kung puno ta sa atong sarili, puro lang ta self. Bisag ang atong prayer, self. Lord, bless me, Lord, blah. Inani, it's not bad, but when as you grow along with the Lord, that's why God is telling us, we need to grow in the knowledge. We need to grow of our relationship. We need to grow, no? Inana, we need to bear fruit. Then how can we bear fruit if we only just stay in our comfort zone? We are not following what Jesus said. Go. You must go. Okay? Wala man kagiingnan sa Ginoo, go ato kag Nigeria. Go ato ka. No. It is about your comfort zone. Anything. Okay? Na mga kanabitang mga patunggiin ka ganina, mga babag, nganong dili man ka makabuhat, no? So inana lang, surrender sa Ginoo, and then when God is going to process, kina magi-process, no? You have to submit the process of God. You have to embrace the process nga giallow sa Ginoo sa imuha. And trust in God's process. Trust in His love. He allows it because He has a purpose on it. Amen? So, tananta, gitawag, dili ingon nga si Kwan na may gipili, gitawag tang tanan. Dili lang tanan, pastor. Pero bisan pag dili ka, pastor, you have the what? You have the responsibility. Kitang tanan, giingnan og, unsa to? Go and make. Go and make. Dahil sa mo pag-disciple, diri lang yung ko, kaya di man kukuan, diri ko. Si Apostol Paul bitaw, sa dihang gidepensa niya iyang pagka-apostol, ingon siya, walay nagtudlo na ako, wala, tanan, ang Ginoo nagtudlo, gid na ako mismo, nga akong isangyaw, iyang bugtong anak kasi Kristo. Lingon pagay siya dito sa part nga, after pagtawag, pagka-encounter na ako kay Jesus Christ, wala, mangani ko nakikita dayon nila Apostol Pedro. 3 years pa bago ko miadtog Jerusalem, nakikita ko la Apostol Pedro. Ana siya, no? So, ana lang yun. So, si Apostol Paul, yung pa siya, walay ginagtudlo niya. God Himself. Maupunta. When we have the Holy Spirit, okay? Ingon dito, when we remain in Him, He will remain in us. Okay? And then He. Mo lang atong opportunity diha. Siya mismo ang Ginoo nga naghatag og saad nato. Okay? Maoy nagpili nimo, maoy nagtawag nimo, ug maoy nag-appoint nimo. Palakpaki ang Ginoo. Okay? Dalaygon ang Dios. Salamat sa Ginoo. So announcement nato karong Sabado, mga young people. Oh, nakakuha kita sa atong bahin, di ba? Usahay pod ang mama pod, nakakuha pod sa bahin, dalaygon ang Ginoo. Ana ra gyud na. So young people, padayon ta karong Sabado, mao gyapong orasa. I hope na naata, and then pagka second Saturday sa month of September, mo na tong we will have our tawag nito feeding, okay? Muadto ta sa mga SPMC, okay? That was planned before, but then tungod kay na siya'y tawag ni ani kanang leadership training, so na-move ang schedule. So dito kay daghan kay sa hospital, luy kay mga igsuon, ingon ani, if you want to participate, dyan, come, no? Ato lang buhaton dito is, mag-ano lang ta, manghatag tayo sa ilaha og food, and then we will pray. Kay daghan dito, while nagstay ko dito sa akong mama, na ako'y daghang may istorya, mga luy kayo, pila na kabulan in town sa SPMC, nagtuyok-tuyok, walay mga kaon, gigutom, walay mga kwarta, tungod sa kalayo nila. No? Ang uban dito in town, diri mo plaster. I've seen it, grabe. And then one time, dito ko naglingap ko, na ay usa ka na bless ko kaayo mga igsuon kay dunay usa ka sakyanan, usa ka sikat og famous nga radio announcer diri sa Davao, okay? Udtong dako, imagine ha. Nagtinga kung ano ang mga tao nagdagan-dagan. Nya taas na kayong pila. Kay ang sakyanan di ay ni aning personality nga kuan kay siya sa radyo, okay? Nanghatag siyag pagkaon. Di ba ang kaudtong dako ay nagdagan-dagan, nagpayong ko nga pagkula grabe. Nanghatag siyag pagkaon jud og tubig. Na-touch akong heart, Ginoo, masayloa mi Lord. Kami nga naada, Lord wa gyud. So ablis sa Ginoo ang espirituhanong mata. So why not we are going to do it? Kay ang sa hospital no, they are some of them are very hopeless sa ilang kahimtang. Very kanang broken kay nganuman naimingon dito nga ako laging kuan mo ni ana akong kuan ani ana papaulion na kay kuan ni ana, di ba they are so broken, desperate sa ilang loved ones.
Okay? Nya dili lalim nga maghulat dito. Naa dito'y hapit na tuig wa paghihapon naka-discharge. Imagine that dili makauli-uli sila kay pamasahe, gigutom, igsuon. No, it's time to wake up. Daghan kaayo tag buluhaton dito. Mo lang giingon, staying out of your comfort zone. Ang ingon dito, if kani ipabuhat sa Ginoo, God will provide. So, second Saturday of the month kay mag-youth sa. So, kaning mga youth, ato na ni gina-deploy. Dalaygo ng Ginoo. Some of them are teaching, leading Bible studies sa mga bata sa Jade Valley, sa Agdao Giro, ay sa Agdao Holy Cross, no? Sa they are anang teaching. Kay while they are on training, they must do the job while it is daytime. Amen ba? So mga igsoon, ingon dito ganina sa tong speaker, walay paidaray. Amen ba? Dili pa huli ang lahat. Hangtod adunay gininhawa, hangtod dunay kinabuhi, dunay paglaom. Amen ba? No? Dako kay kag mabuhat dias ging harian sa Ginoo ba? Ignay imong kagalayon dako kog mabuhat. Ang imo lang pagtapog shoulder, isuon, mura nabati na ako nga naguul ka, unsay problema, magampo ta. Oh, anak ra na, di ba? Yung napo kay extra gamay, pamasahe nimo. Parang sa SPMC, pamani mo, malipay kay mga igsuon ba? Makaingong ka ba, Lord, ko ako milyonaryo guro, tagana ko ni sila, bisan no? Nya pag abot sa panahon, nakalimot. May na lang mo, siguro wa ko gipamilyonaryo Ginoo. Bitaw, joke lang. So, mora to, and then, naay prayer sa men's ugma, alas 6, and, unsa pa ba, Merkulis na to, discipleship, no?